विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती कई दिनों से दुर्गा पूजा के अवसर पर 60,000 माताओं बहनों को नए वस्त्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही पांडवेश्वर विधानसभा के 12 पंचायत क्षेत्रों की सभी माताओं बहनों को आलता, सिंदूर और बिंदी वितरित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसे मातृवंदना नाम दिया गया है। उठो दुर्गा, उठो, तुम जो 10 शक्तियों की धारक हो, तुम जो शक्ति और सामर्थ्य की दाता हो, उठो। विधायक की इस पहल ने पांडवेश्वर की माताओं बहनों को साड़ियों के साथ आलता, सिंदूर और बिंदी भेंट कर उन्हें एक नया रूप दिया है। पुण्य महालया तिथि पितृपक्षेर अवसाने देवी पक्षेर शुरू। ताई আমরা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার যারা চিন্ময়ী মায়েরা আছেন আজকে আমরা দেবী বরণ করছি। আমরা যারা মা দুর্গা, আমার দুর্গা বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমার দুর্গা কাঠের উনুনে রান্না করে, আমার দুর্গা জঙ্গল থেকে মাথায় কাঠ নিয়ে আসে, আমার দুর্গা কয়লা খাদানের নিচে নেমে মাথার থেকে কয়লা তুলে নিয়ে আসে, আমার দুর্গা বালি খাদানে কাজ করে, আমার দুর্গা ট্রাকে বালি লোড করে, আমার দুর্গা গ্রামে গঞ্জে ফল নিয়ে বসে থাকে, আমার দুর্গা হাটে বাজারে বেশাতি করে, আমার দুর্গা ছেলেকে খেতে দেয়। সেই মা দুর্গা যারা গ্রামে গঞ্জে দুর্গারা আছেন তাদের প্রত্যেককে আজকে আমরা নমন করছি, বরণ করছি। আলতা, সিঁদুর এবং বিন্দি দিয়ে আমরা আজকে মা দুর্গার বরণ করছি। আমরা আজ দেবী বরণে নেমেছি।